चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। खावी फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू कुछ देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। हैं कोबरा ना আসলে দাগ ধরে লেগেছে। ও নো তাহলে বাবা না জামাই দিব নি? হ্যাঁ জামাই দিবি তো, তুই বাবা না মারবি। আরে জামাতে যেখানে মারছি দাগ ধরে সেম তো যেখানে মারতে নেই তো ভাবতে ভাবতে। ওই কি যে বলিস তুই? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ফোর ফোর কত হয়? ফোর ফোর কত হয়? would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke. Biggie smoke for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. ये क्या है? 5 টাকা কুরকুরে দাও, 5 টাকা নিমকি। क्या बोला तूने? আর শুধু আর কি নাই তো। তোর ভিডিও দেখলে লোক মরে যাবে। না আমার ভিডিও করলে নি তো করবে নি আমার জন্য হবে ভিডিও হ্যাঁ দিবে কালকে কালকে শালা যেন ঢামনা সাপ।